अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। शाह महमूद कुरैशी 1 माह की कैद के बाद आखिरकार रिहाई मिल गई। सियासी लॉन्ड्री का क्या हाल है, इब्नुल वक्त सियासी किरदार, सियासी महाज़राई और कासिम के अब्बा, ये वो चंद बीट्स हैं जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। शाह महमूद कुरैशी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिहाई पाने वाले पहले लीडरान में से हैं, पहले लीडर हैं जिनने बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए, आप समझ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए रिहाई पा चुके हैं। अब आइंदा के दिनों में क्या होगा उनके साथ, दोबारा जो है गिरफ्तार कर लिए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इसके बारे में फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब की वफ़ादारी और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो इस्तेकामत है उस पर हम उसको जो है सलाम पेश करते हैं। जिस तरह वो डटे रहे और डटा रहना चाहिए। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से जो है इस तरह की गर्ज नहीं होती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वफ़ादारी जो है वो तब्दील नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर उन दिनों में जब आपका लीडर, आपकी पॉलिटिकल पार्टी या आपका इदारा जो है किसी मुश्किल वक्त में घिरा हुआ हो। शाह महमूद कुरैशी ने यकीनन जो है अपनी वफ़ादारी और अपनी ख़ानदानी होने का जो बहुत बड़ा सबूत दिया है। आज उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका एतमाद बहाल था, उनके अल्फाज में जो गुफ्तगू थी उसमें बड़ा तासीर था और उसकी जो बातें थी वो यकीनन बेहतरीन थी और हम इसकी कदर करते हैं। सियासी लॉन्ड्री यकीनन तैयार है जहांगीर तरीन की शक्ल में, और बाकी जो हमारा डोगर ग्रुप है, हाशिम डोगर ग्रुप है, उसकी शक्ल में, अलीम खान की शक्ल में, और बाकी जो पवित्र हैं पॉलिटिकल जो लोटे हैं, सियासी जो लोटे हैं वो भाग दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन सियासी लॉन्ड्रियाँ अपनी अपनी तरफ उनको खींचने और अपनी अपनी तरफ जो उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक वहाँ से गुजारने की जो है भरपूर कोशिश कर रही हैं। ये भी एक पाकिस्तान की तारीख़ है, पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख़ में से एक ये भी तारीख़ है कि हमारा हर दौर में जो है तकरीबन हर इलेक्शंस के बाद इस तरह की सियासी लॉन्ड्रियाँ तैयार हो जाती हैं जिससे तमाम तर गुनाह जो हैं, तमाम तर वो मामलात वहाँ से धुल कर साफ़ होकर हमारे पॉलिटिकल जो होते हैं परिंदे होते हैं, मौसमी परिंदे होते हैं, जिसको हम कहते हैं इब्नुल वक्त सियासी किरदार। वो इब्नुल वक्त सियासी किरदार जो हैं वो तैयार बैठे हैं, पल तोड़े बैठे हैं। ख़ासतौर पर अभी वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी अख्तियार कर चुके हैं, किस सूरत में? प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम तर गुनाह, तमाम तर मामलात माफ़, और आईन पाकिस्तान की नज़र में, कानून पाकिस्तान की नज़र में, अदलिया की नज़र में, इदारों की नज़र में, और कल तक जो उनके पॉलिटिकल हरीफ थे उनकी नज़र में वो ऐसे पाक पवित्र बन गए हैं, क्योंकि सियासी लॉन्ड्रियाँ इतनी मजबूत हैं। अब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी आइंदा इलेक्शंस में, जो है उनको अवाम कितना रेट करेगी, ये तो कबल वक्त है इस पर बात करना। सियासी महाज़राई यकीनन पाकिस्तान में हमेशा हर दौर में सियासी महाज़राई होती रही है, लेकिन हम जो अब की सियासी महाज़राई देख रहे हैं ये कदरन जो है वो मुख्तलिफ भी है और कदरन जो है वो शदीद भी है। हम एज अ लेमैन, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, हम ये चाहते हैं कि इस सियासी महाज़राई को कहीं और किसी मोड़ पर जाकर रुक जाना चाहिए। अदरवाइज सियासी किरदार जब आपस में लड़ते हैं तो ये नुकसान जो होता है वो मुल्क का होता है। अब पाकिस्तान की बदनामी इतनी दुनिया में हो चुकी है इस सियासी लड़ाई की वजह से कि हमें कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है, हमें कोई रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है। पहले भी हमारे हालात कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से और जो है हालात हमारे मज़ीद बिगड़ गए हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है तमाम तर इदारों से और पॉलिटिकल जो पावर्स को इंजॉय करते हैं, जिनके पास एक्चुअल पावर है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस महाज़राई को ख़त्म कर देना चाहिए। हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है। हमने भुट्टो को फांसी चढ़ा कर देखा, हम लियाकत अली खान को गोलियां मरवा कर देखा, हमने बेनज़ीर को लियाकत बाग में कत्ल करवा कर देखा, हम हुसैन शहीद सोहरवर्दी जैसे अजीम लीडर को गद्दार भी करार दिया। हम कायद आज़म के साथ क्या किया वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। हम फातिमा जना के साथ क्या किया वो भी एक तारीख का हिस्सा है।
لیکن ہم یہ اب چاہتے ہیں کہ یہ گیم جو ہے کسی نہ کسی طرح سے اینڈ ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، یا کم سے کم اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کسی حد تک کول ڈاؤن ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان میں کسی حد تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکے اور پاکستان کا امیج جو ہے بہتر ہو سکے۔ لاسٹ میں ہم بات کریں گے قاسم کے ابا پر۔ قاسم کے ابا تقریباً میرے خیال میں ڈبل سینچری کراس کر گئے ہیں کیسز کی، اور ایک سال میں ڈبل سینچری کرنے والے شاید پاکستان کے پہلے پولیٹیکل لیڈر ہوں گے، ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہوں گے جن نے ڈبل سینچری کی ہے کیسز میں۔ اب یہ کیسز کی نوعیت کیا ہے؟ یہ ظاہر بات ہے سیاسی نوعیت ہے، انتقام ہے، ہمیں بھی نظر آتا ہے، باقی بھی نظر آتا ہے، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ سوال اصل میں یہ ہے۔ اب جس طرح میں نے پہلے آپ سے گزارش کی عرض کی، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی حد تک بڑھ چکی ہے اور اتنی حد تک وکٹمائزیشن اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ بھی کسی طرح سے ملک کے مفاد میں نہیں آتا۔ ہم قاسم کے ابا سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور قاسم کے ابا کے جو حریف ہیں ان سے بھی دست بستہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کر کسی حد تک اور کسی پوائنٹ پر ایک متفق ہو جائیں۔ متفق آپ نے اپنے سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر اور ملک کی مفادات کے لیے متفق ہو جائیں، تاکہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ ایک ٹیبل پر آنے چاہیے اور ایک ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کو حل کریں، اور اس میں حل میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، یعنی کہ فیس سیونگ ہوتی ہے، نو ون نو لاس ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو ون بھی نہیں کیا، وہ لاس بھی نہیں کیا، گیو اینڈ ٹیک کر کے کسی نہ کسی طرح سے اس پولیٹیکل محاذ آرائی کو ختم کیا جائے، اور قاسم کے ابا کی جو اسٹرینتھ ہے، اور خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گا قاسم کے ابا کو جو شدید خطرات لاحق ہیں، یعنی کہ اس کی جانی جو خطرات لاحق ہیں، اس سے ہم یعنی کہ ایز اے پولیٹیکل انالسٹ کافی فکر مند ہے کہ آج کے دور میں ان دنوں میں پاکستان اس طرح کے جو حاکم بدم حالات کو فیس نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ جو بالکل ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان دنوں میں پاکستان کے لیے، پاکستان کے سلامتی کے لیے، پاکستان کی بہبود و فلاح کے لیے، تو اس طرح کا واقعہ کبھی رونما نہ ہو، اور اس پولیٹیکل جو پارا ہائی ہوا ہے اس کو کسی طرح سے کم کرنا چاہیے۔ یہ دونوں طرف سے ہوگا، ایک قاسم کے ابا کو بھی کرنا چاہیے، تھوڑا سا اپنا پارا نیچے لے کر آئیں، اور قاسم کے ابا کے جو حریف ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ یہ دونوں طرح سے، یعنی کہ قاسم کے ابا کے مفاد میں بھی نہیں ہے، ان کے پولیٹیکل حریف کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس سب سے بڑھ کر جس بات کی ہمیں فکر لائق ہے وہ ہمارے وطن کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے جو ہے بالکل بھی مفاد میں نہیں ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میں چینل سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ لازمی کیا کریں، تاکہ آپ کی رائے ہمارے لیے مقدم ہوتی ہے، اور آپ کی رائے سے ہم اپنی رائے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس میں ہم بہتری لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔